Hello everyone, I'm Akanksha, welcoming you all to SP Education. And in this video, we are going to discuss the question answers of the Trunk of Ganesha. ମୁଁ Trunk of Ganesha ର ପୁରା chapter ଟି କୁ cover କରିସାରିଛି ଆଉ ଏବେ ଆମେ question answers को discussion କରିବା. So let's start the video. Number 1. Soon after his bath, what did Govinda Maharana do? So ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଣା କ'ଣ କରିଥିଲେ? So soon after his bath, Govinda Maharana took a glass of tea from his wife's hand. ସେ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରୁ କପେ ଚା ନେଇଥିଲେ. Why was he anxious in the morning? ସେ ସକାଳୁ ବ୍ୟଗ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲେ? His fingers suddenly slackened and the glass slipped from his hand when he took a glass of tea from his wife's hand. It was then he became anxious and had his first conscious knowledge of the fear he carried. So ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଧେଇ ଆସିଲା ପରେ ଚାଟି ପିଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରୁ ଗ୍ଲାସଟି ନେଇଥିଲେ ସେ ଗ୍ଲାସଟି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ସ୍ଲିପ କରିଗଲା ଖସରିକି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ତ ତାକୁ ସେ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନିଥିଲେ. So it was then he became anxious. ଆଉ ଏଇ ଘଟଣାଟି ଘଟିବା ପରେ ସେ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଡରଟି ସେଦିନ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଥିଲା. What was Govinda Maharana's strength? So Govinda Maharanaଙ୍କର ବୃତ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା? Govinda Maharana's strength was idol making. ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ଥିଲା ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି. What was bothering him since last 3 days? ଗତ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଚିନ୍ତିତ କରୁଥିଲା? Since last 3 days he had been faced unhappy incidents. So କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଘଟୁଥିଲା. He thought of the strange thing that happened to the trunk of Ganesh idol which he had made. ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଘଟଣାଟି ଘଟୁଥିଲା? ସେ ତିଆରି କରୁଥିବା ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ଶୁଣ୍ଢଟି ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା. Worried Govinda Maharana gave reasons for the breaking of the trunk. What were they? So ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଣା ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ କାହିଁକିନା ବାରମ୍ବାର ଗଣେଶଙ୍କ ଶୁଣ୍ଢଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା. So ସେଇ ଭାଙ୍ଗିବାର reason କ'ଣ ସେ ଦେଇଥିଲେ? ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଣା was worried and had many thoughts in his mind. ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଣା ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ସବୁ ଆସୁଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ଆସୁଥିଲା. He thought ସେ ଭାବିଲେ that he had been misusing his power carelessly. So ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ କଳା ଗୋଟେ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ପାୱାର ଅଛି ଆଇଡଲ ମେକିଂ କରିବାର ସେ ବୋଧହୁଏ ତାକୁ ବହୁତ କେୟାରଲେସଲି ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଅସାବଧାନ ଭାବରେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପାଇଁ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି. He also thought that he was not making idols the way his father used to do. ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ୱେରେ ମୋ ବାପା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିପାରୁନି. Sulochana did not want to question him for his work. What is the reason behind this? And who is Sulochana? His wife. So ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଣାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ସୁଲୋଚନା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାମ ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ. ଆଉ ତା ପଛରେ ରିଜନ କ'ଣ ଥିଲା? Sulochana knew that her husband was one of the best image makers in the valley. ସୁଲୋଚନା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ସେଇ ଭ୍ୟାଲିର ସେଇ ଉପତ୍ୟକାର ସବୁଠୁ ଭଲ ଇମେଜ ମେକର ସେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭ୍ୟାଲିର. So she did not question him for his work. ତ ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ କାମରେ ସେ ପ୍ରବୀଣ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ପାଇଁ ତାଙ୍କ କାମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ. What thought did come to Sulochana's mind when the trunk broke again on the third day? ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କ ଶୁଣ୍ଢଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ କୋଉ କଥାଟି ଆସିଥିଲା? So ସୁଲୋଚନା thought ସୁଲୋଚନା ଭାବିଲେ that ଯେ her husband had become greedy. ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଟିକେ ଲୋଭୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି. ଗ୍ରିଡିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋଭୀ and asked for more money for the Ganesh idol. So ଯେତିକି ସେ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋଭରେ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେ ବୋଧେ ଲୋଭୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଯେତିକି ପଇସା ଚାର୍ଜ କରିବା କଥା ସେ ତାଠୁ ଅଧିକ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି. Do you think Govinda Maharana had become old and his hands and eyes were not strong enough to prepare the day for the idol? Is there some supernatural power playing the trick? Let's read to find out. So the first paragraph ରେ ଦିଆହେଇଛି ତ ସେଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରାହଉଛି ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ କି ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଣାଙ୍କର ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଣା ଟିକେ ବୁଢା ହେଇଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ହାତ ଆଉ ଆଇସାଇଟ୍ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଇ ପାଇଁ ସେ ଆଇଡଲ ମେକିଂ ଠିକ ସେ କରିପାରୁନଥିଲେ and that is the reason ଗଣେଶଙ୍କ ଶୁଣ୍ଢଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା. ଆଉ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚରା ହେଇଛି ଏଟା କୌଣସି ସୁପରନ୍ୟାଚୁରାଲ ପାୱାର ବା ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର କାମ ଥିଲା କି? No, I don't think Govinda Maharana had become old. ନା ମୁଁ ଭାବୁନି ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଣା ବୁଢା ହେଇଯାଇଥିଲେ and his hands and eyes were not strong enough to prepare the day for the idol. ଆଉ ମୁଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭାବୁନି ଯେ ତାଙ୍କର ହାତ ଆଉ ଆଇସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥିଲା ବା ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିଲା ଏତେ ସବଳ ନଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ
मूर्ति तैयारी करि परिबे एंड आई डोंट थिंक देयर वाज सम सुपरनैचुरल पावर प्लेइंग द ट्रिक आ मु एटा मध्ये भाबुनी जे सेठी कोनोसी अलौकिक शक्ति थिला जे कि ए ट्रिक प्ले करथुला ताले रीजन कोन थिला जो माने टेक्स्ट पढिथिबो जानिथिबो स्टोरी रे आगो कोन हेतिला सो एबे हमें सेकंड पैराग्राफ रो क्वेश्चन आंसर्स करबा हाउ ओल्ड वाज गोविंद महाराणा गोविंद महाराणांकर बयस केते थिला who were there in his family और तांको फैमिली रे के थिले गोविंद महाराणा was 61 years old he had a large family so गोविंद महाराणा 61 वर्ष बयस तांको हितिला एंड तांकर गुटे बड़ फैमिली थिला ऑफ 8 मेंबर्स और से फैमिली रे केते जन लोक थिले 8 जन लोक थिले he had a wife तांकर जन स्त्री थिले 3 sons तीनोटी पुआ थिले eldest son's wife and 2 children और तांको बड़ पुअर गुटे स्त्री थिला और दुईटा पिला मध्ये थिले so in total there are 8 members in his family was govinda happy with his eldest son गोविंद महाराणा तांको बड़ पुओ को संगरे खुशी थिले कि तांको काम को नेकी खुशी थिले कि हाउ डिड ही स्पेंड हिज डे और तांको बड़ पुओ ता समय केमिति अतिबाहित करथिला नो गोविंद वाज नॉट हैप्पी विथ हिज एल्डेस्ट सन ना गोविंद ता बड़ पुओ को संगरे खुशी नथिले हिज एल्डेस्ट सन स्पेंड हिज डेज बाय फिशिंग आइडली इन महानदी तांको बड़ पुओ महानदी रे माछ धरि कि समय अतिबाहित करथिला लिस्ट द चेंजेस दैट हैड कम इन द डिजाइनिंग ऑफ द डे फिगर्स एटी का कथा कहउची मूर्ति कथा कहउची माटी रो मूर्ति प्रस्तुत करिबा प्रणाली रे कोन कोन चेंजेस आस्तिला से विषय रे गोटे लिस्ट करिया पय हमको कहैची सो देयर हैड बीन अ सटल चेंज इन द डिजाइनिंग ऑफ द क्ले फिगर्स सो बहुत सूक्ष्म चेंज आस्तिला बहुत अल्प चेंज आस्तिला मूर्ति डिजाइन क्ले फिगर्स माने से मूर्ति डिजाइन करिबारे बहुत सूक्ष्म चेंज हेतिला इट हैड आई कैचिंग न्यू अपैरल एंड द शेड्स ऑफ लुमिनस पेंट सो न्यू अपैरल माने नुवा वस्त्र तांको किछि पिंधाइतरा जोडा कि आई कैचिंग हबो आखि दृश्य हबो एंड द शेड्स ऑफ लुमिनस पेंट आ सेतर विभिन्न प्रकार स्वच्छ रंग सब यूज करा जाउतला हु वाज रंजू किए थिला व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन टू गोविंदास फैमिली गोविंद महाराणा को फैमिली रे तार कंट्रीब्यूशन कोन थिला सो रंजू वाज गोविंदास यंगेस्ट सन रंजू गोविंद महाराणा सबुठु सानो पुओ थिला he followed his father's footsteps and took interest in his idol making सीधा बापा को पथ को अनुकरण करथिला एंड तार इंटरेस्ट कोथरे थिला आइडल मेकिंग रे केवल रंजू ही तांकर एकमात्र पुओ थिला जे कि मूर्ति तैयारी रे टिके इंटरेस्ट देखौथिला वेयर वाज द आइडल प्लेस्ड मूर्ति टी कोठी थिला व्हाई डिड गोविंद कीप द आइडल देयर आ गोविंद सेठारे मूर्ति टी को कोन पई रखिथिले द आइडल वाज प्लेस्ड क्लोज टू द ओपन विंडो से मूर्ति टी खोला झरकार पाखरे थिला ओनली अ मीटर अवे केवल गोटे मीटर दूर रे थिला he kept the idol there से सेठारे मूर्ति टी को रखिथिले काहे कि because he thought that the idol was get more light से कोन भाबिथिले जे एठी मूर्ति टा को रखिले मूर्ति टी को टिके बेसी लाइट मिलिबो and the wet clay would dry soon from the wind आ से जो ओदा क्ले टी अछि ओदा माटी अछि पवन रे झरकाडू जो पवन आसीबो सेथरे जल्दी सुखिबो why did Ranju request Govinda to close the window रंजू गोविंद महाराणा को कहीं रिक्वेस्ट करथिला कहीं अनुरोध करथिला से झरकाटी को बंद कर दबा पाई रंजू थॉट दैट इट वाज बिकॉज ऑफ द विंड द ट्रंक ऑफ द आइडल वाज ब्रेकिंग सो ही रिक्वेस्टेड टू क्लोज द विंडो सो रंजू कोन भाबिला जे ए जो पवन आसुची झरका आडू बिकॉज ऑफ दैट द ट्रंक ऑफ द आइडल वाज ब्रेकिंग सेही पई से मूर्ति रो सुंढटी भांगी जाउची एंड दैट वाज द रीजन he requested to close the window और सेटा ही रीजन थिला से गोविंद महाराणा को रिक्वेस्ट कला जे झरकाटी को बंद कर दवा पाई did govinda think that the wind was responsible for the breaking of the trunk गोविंद महाराणा भाबुतिले कि जो झरकाडू पवन आछे सेति पई से मूर्ति रो सुनडी भांगुची no govinda did not think ना गोविंद भाबु नथिले that the wind was responsible for breaking the trunk गोविंद भाबु नथिले जे पवन पई ही गणेश को सुंडटी भांगुची हु कुड बी द डिस्ट्रॉयर द विंड और द एंगर ऑफ गॉड तुम्हें कौन भाव कि एडी ध्वंस कहितिबो पवन ना भगवान कर राग और द हैंड्स ऑफ द सुपरनैचुरल एलिमेंट्स ना किछि अलौकिक शक्ति र हाथ या पछरे अछि सेक्शन 3 विल सॉल्व द मिस्ट्री रो अर्थ होछि रहस्य सो आई थिंक द डिस्ट्रॉयर ऑफ द आइडल वाज समथिंग एल्स मु भाबुची जे मूर्ति रो ध्वंस को आउ जने केहि एबे जिबा मे सेक्शन 3 को Why did Govinda tell his son to sit in the workroom? गोविंद तांको पुओ को वर्करूम रे बसिया पई काहे की कहिले गोविंद wanted to know who the intruder was
So he told his son to sit in the workroom. So गोविंद जानिबा पई चाहुतिले इंट्रूडर रो अर्थ होची जे बिना परमिशन रे गोटे जगह को पसे अनुप्रवेशकारी ताको ओडिया रे कहा जाय. सो गोविंद जानिबा को चाहुतिले जे किए ताको बिना परमिशन रे ताको वर्क रूम को पसुची आ सेही जिंसटा जानिबा पई से ताको पुओ को सेठी बसिया पई कहितिले. Why did he choose that particular place to sit? आउ गोविंद महाराणा सेही पर्टिकुलर जगह को कोन पई बाछिथिले. He chose that particular place to sit because से सेही पर्टिकुलर जगह को बसिया पई बाछिथिले कारण from there they could observe the door. जो जगह रे से बसिया पई बाछिथिले सेही जगह से कबाट को लक्ष्य करि परिबे, द विंडो झरका को लक्ष्य करि परिबे एंड द इमेजेस एट द सेम टाइम. आउ से मूर्ति को मध्य लक्ष्य करि परिबे. सो गोटे जगह रे एमती से बाछिथिले जो जगह से तीनोटी दिग को से लक्ष्य करि परिबे. Was रंजू awake all through the night? रंजू राति सारा चाहिथिला कि? No, Ranju was not awake all through the night. ना रंजू राति सारा चाहि नथिला because he was a small child. से सोई जाइथिला राति ताको निद लागिथिला तो से सोई पड़िथिला. He fell asleep. से सोई पड़िथिला. What was Govinda thinking in darkness? अंधार रे गोविंद कोन चिंता करथुले? गोविंद was thinking about who the intruder could be. So गोविंद ए जिंस विषय चिंता करथुले जे अनुप्रवेशकारी किए होइथिबो. He even thought that it could be an act of supernatural. आउ से ए सब कथा मध्ये चिंता करथुले जे ए जो अनुप्रवेशकारी गोटे सुपरनैचुरल पावर मध्ये हेइ थाई पारे, गोटे अलौकिक शक्ति मध्ये हेइ थाई पारे. Who was the intruder and how was it coming into the room? स्टोरी रो एंड रे आमे से इंट्रूडर विषय जानिथिलु से अनुप्रवेशकारी किए थिला आ से रूम भीतर को किपरि आसुथिला. द इंट्रूडर वाज अ कैट. से अनुप्रवेशकारी गोटे बिराडी थिला. He was coming into the room from the vertical bars of the window. विंडो रो जो vertical bars गुडी को थिला माने जो लुहा गुडी को थिला एई भलिया भाबे. सो vertical bars मध्य देकी से बिराडी जी रूम भीतर को आसुथिला. Why did Govinda Maharana smile at the end? शेषरे गोविंद महाराणा हसिले कोन पई. गोविंद had numerous thoughts about the intruder. सो गोविंद को मन को भिन्न भिन्न थॉट्स सब आसुथिला about the intruder. से अनुप्रवेशकारी विषय रे जे किए हेतिबो सुपरनैचुरल पावर ना भगवान रागी के सब कहउचंती विभिन्न थॉट्स तांको माइंड को आसुथिला. बट व्हेन ही सो दैट द इंट्रूडर वाज अ कैट, किंतु जेतेबे से देखि पारले जे से इंट्रूडर गोटे बिराडी अटे, ही स्माइल्ड एट द एंड. से शेषरे निज चिंताधारा ऊपर हसिथिले. सो आउ किछि कंप्रेहेंशन अछि हमें देखिबा. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स. 50 वर्ड भितरे याकू लेखिया पई दिया हैछि. व्हाई वाज गोविंद महाराणा वरीड? व्हाट थॉट केम टू हिज माइंड? गोविंद महाराणा काहे कि चिंतित थिले? तांको मन को कोन कोन भावना बा विचार आसुथिला. गोविंद महाराणा वाज वरीड बिकॉज़ द ट्रंक ऑफ गणेश आइडल he had made was broken. सो गोविंद कोन पई चिंतित थिले? से बनउथिबा गणेशको मूर्तिर सुंढटी भांगी जाउथिला. His mind was full of thoughts. आ तांको माइंड विचार रे परिपूर्ण थिला, especially of the superstitions. जो अंधविश्वास रे तांको माइंड परिपूर्ण थिला. He first thought that से प्रथमे भाबितिले he had no right to interfere in the private lives of the god. से प्रथमे कोन भाबिले जे मोर भगवान मानकर व्यक्तिगत जीवन रे हस्तक्षेप करिवार कोनसे अधिकार नाही. Then he thought that he was not as good as his father. तापर से कोन भाबितिले जे तांको बापांको भलिया एते भलो आइडल मेकर नुहंती. Who made best idols? जे कि सबुटु बेस्ट मूर्ति तयारी करूथिले. He also thought से आहुरी मध्ये चिंता करथिले that gods were angry with him. जे भगवान माने तांको ऊपर रागी की अछंती and thus they punished him. आउ ए भलिया भाबरे से माने ताको दंड दउचंती. सो बहुत किछि कथा से चिंता करथिले. याकू पुनी थरे त माने पढिबो. What were Sulochana's reaction to the breaking of the trunk? सो से मूर्तिर सुंढटी भांगिबा को नै गोविंद को स्त्री जनकर कोन प्रतिक्रिया थिला. सुलोचना वाज अ गुड वुमन. सुलोचना जने भलो स्त्री लोक थिले एंड ट्रस्टेड हर हस्बैंड्स हार्ड वर्क. आ तांको स्वामी को कठिन परिश्रम रे से विश्वास रखुथिले. व्हेन गोविंद टोल्ड हर अबाउट हिज सिचुएशन, जेतेबे गोविंद तांको तांको सिचुएशन तांको अवस्था विषय कहिथिले, टू गॉट वरीड. से मध्ये चिंतित होई पड़थिले. शी थॉट दैट इट वाज बिकॉज़ ऑफ हिज एज he was not able to make the idol the way he used to make it. So प्रथमे सुलोचना कोन भाबितिले it is happening because of his age. तांको बयस होई जाईची गोविंद महाराणांकर आ तांकर वृद्धावस्था जोगु से मूर्ति को ठीक से बनेबारे सक्षम हो नांती. She again thought that his eyesight was getting weak. तांकर दृष्टि शक्ति कमी कमी चलीची सेही पई हुए तो से मूर्ति ठीक से बनै पाउ नांती आ सेही पई मूर्तिर सुंढटी भांगी जाउची. नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. Why was she proud of her husband? तांको स्वामी को नै कि से काहे कि गर्व अनुभव करथुले.
How did she value her husband's work? Sulochana was proud of her husband because she knew that he was one of the best makers in the town. ସୁଲୋଚନା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଟାଉନର ତାଙ୍କର ସହରର ସବୁଠୁ ଭଲ ଆଇଡଲ ମେକର କିଏ କିଏ ସବୁଠୁ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରେ ନା ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ସୁଲୋଚନା ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ she often heard people praising about her husband's idol art of idol making ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବାର ଶୁଣିଛନ୍ତି she knew that ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ he was one of the few best craftsmen left in the town ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଟାଉନରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କେତେକ ବେଷ୍ଟ କ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମାନେ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ଲୋକ ଆଉ ବହୁତ କମ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି she kept her pride in secret ଆଉ ସେ ମନେ ମନେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଭାବିକି ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ was ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା superstitious ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କି what proof do you get from the story ଆଉ କଣ ପ୍ରମାଣ ପାଉଛ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିରୁ ତମେ ମାନେ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା ଜଣେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ ଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା was superstitious ସେ ଜଣେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ when the trunk of his idol broke ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ଶୁଣ୍ଢଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା he had many thoughts in his mind ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ବହୁତ ବିଚାର ଆସିଥିଲା first ପ୍ରଥମେ ସେ କଣ ଭାବିଲେ first he thought that he was doing wrong by interfering the private life of the gods ପ୍ରଥମେ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପାଇଁ ଭଗବାନ ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି and then he thought ତାପରେ ସେ ଭାବିଲେ that he was being punished by gods ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି even at the time of waiting so ପିଲାମାନେ ଏଠି time of ଟିକେ add କରିଦବ even at the time of waiting for the intruder he thinks about that it could be some supernatural power that he had been breaking the trunk of Ganesha ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ସେ intruder କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ କେତେବେଳେ କି ଆସୁଛି ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିବି ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଏଇ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା ଯେ ଏହା କୌଣସି ସୁପରନ୍ୟାଚୁରାଲ ବା ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଘଟୁରିତ who helped Govinda in repairing the trunk ଗୋବିନ୍ଦକୁ ସେଇ ଶୁଣ୍ଢଟି ମରାମତି କରିବାରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା how did they differ in their point of view regarding the breaking of trunk ଆଉ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମତ ଭିତରେ କଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସୁଥିଲା କଣ ପ୍ରଭେଦ ଆସୁଥିଲା ରଞ୍ଜୁ ଗୋବିନ୍ଦା's youngest son helped in repairing the trunk ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ରଞ୍ଜୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ସେ ଟ୍ରଙ୍କକୁ ରିପେୟାର କରିବାରେ he mended the broke trunk mend ମାନେ ମରାମତି କରିବା ସେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଭଙ୍ଗା ଶୁଣ୍ଢକୁ ମରାମତି କରିଥିଲା and made it beautiful ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲା both ଗୋବିନ୍ଦ and ରଞ୍ଜୁ had different opinions regarding the breaking of the trunk regarding ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧରେ so ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ରଞ୍ଜୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସେଇ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଶୁଣ୍ଢକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ମତ ଥିଲା ରଞ୍ଜୁ thought that it was because of the wind the trunk was breaking ରଞ୍ଜୁ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ପବନ ପାଇଁ ଶୁଣ୍ଢଟି ଭାଗି ଯାଉଛି on the other hand ଗୋବିନ୍ଦ thought that it was not because of the wind but it was because of something else so ଗୋବିନ୍ଦ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପବନ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗୁନି ବରଂ ଅଲଗା କିଛି ରିଜନ ଦେଇକି ଭାଙ୍ଗୁଛି he did not agree with the son's view ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ବିଚାରରେ ସହମତ ନଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା thought of many reasons for broken trunk ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା ବହୁତ କିଛି କାରଣ ଭାବିଥିଲେ ସେ ଭଙ୍ଗା ଶୁଣ୍ଢକୁ ନେଇକି what are they ଆଉ ସେଗୁଡିକ କଣ ଥିଲା firstly ଗୋବିନ୍ଦ thought that his interference in the private life of the god is the reason behind the broken trunk ପ୍ରଥମେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ଶୁଣ୍ଢଟି ଭାଙ୍ଗୁଛି then he thought that gods were punishing him ତାପରେ ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ମାନେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି he also thought that there was some supernatural that was playing some trick with him ତାପରେ ସେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ସେଠି କିଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯିଏ କି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛି he then blamed himself ତାପରେ ସେ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମାନିଥିଲେ for charging extra money for the idols because ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଅଧିକା ପଇସା ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି how did ଗୋବିନ୍ଦ solve the mystery what did he find ଗୋବିନ୍ଦ ସେଇ ରହସ୍ୟକୁ କିପରି ଭାବେ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ସେ କଣ ପାଇଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ was haunted with many thoughts ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ବହୁତ କିଛି ବିଚାର ଥିଲା he thought of many reasons behind the breaking of the trunk ସେ ଶୁଣ୍ଢ ଭାଙ୍ଗିବା ପଛରେ ବହୁତ କାରଣ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ then he decided to stay awake
stay awake with his youngest son and see who the intruder was. तापरे से डिसाइड करथिले जे राति सारा से चाहि कि बसिबे तांको सानो पुओ संगरे आ देखिबे जे किए ए सुंडटी को भागुची. He chose the place from where he could see the image of the intruder. से एपरी गुटे जगह एपरी गुटे स्थान बाछिथिले जोठी कि रहि कि समाने से इंट्रूडर को देखि परिबे जे कबाट बाटू कि आछि बा झरका आडू कि आछि आ से मूर्ति ऊपर मध्ये नजर रखि परिबे. But to his surprise, बट से गोटे जिनस देखिक आश्चर्य हो जाइथिले he saw that the intruder was a cat. सो एते विचार करिकि एते चिंतारे से थिले बट लास्ट को से कोन देखिले जे से जो इंट्रूडर कथा से राति सारा चाहि कि भाबुथिले से गोटे बिराडी थिला. It was coming from the vertical bars of the window. So से झरकार vertical bars मध्य देखि आसुथिला. Discuss how the superstitions created problem in Govinda Maharana's life. So story रो मेन थीम कोन जे आमे अंधविश्वासी होबा उचित नुहे आ एठी गोविंद महाराणा जे कि बहुत मात्रा रे अंधविश्वासी थिले तांको जीवन रे किपरि समस्या आसीतिला. गोविंद महाराणा वाज वन ऑफ द बेस्ट इमेज मेकर्स इन हिज टाउन. गोविंद महाराणा तांको शहर रो सबुटु भलो इमेज मेकर थिले. पीपल अप्रिशिएट हिज आर्ट आ लोक माने मध्य तांको काम को पसंद करूथिले. गोविंद वाज हार्ड वर्किंग. गोविंद बहुत कठिन परिश्रमी थिले. बट हिज सुपरस्टिशंस क्रिएटेड प्रॉब्लम. किंतु तांकर अंधविश्वास तांको जीवन रे असुविधा आनी देथिला. Once the trunk of his Ganesh idol was broken and his mind was full of thoughts. दिने कोन हैला तांकर से तयारी करथिबा गणेशंको मूर्ति रो सुंडटी भागी जाइथिला. माइंड विचार रे भरी जाइथिला. He thought of many things which were specially based on superstitions. से किछि पॉजिटिव वे रे से कथा को चिंता करनथिले जे काहे कि सुंडटी भागुथिला. से अंधविश्वास रे जेते संभव अंधविश्वास कथा को चिंता करथिले जे कोन कोन जिंस पॉसिबल हेइ पारे. And because of that the trunk was breaking. He first thought that he was interfering in the private lives of the gods. से प्रथमे भाबिथिले जे से भगवान मानकर व्यक्तिगत जीवन रे हस्तक्षेप करूजंती. Then he thought that gods were punishing him. तापरे से भाबिथिले जे से भगवान माने ताकू दंड दउजंती. His youngest son put forward his opinion that it could be the wind that broke the trunk. आउ तांको सानो पुओ गोटे विचार देइथिला जे जो खोला झरका पाखरे से मूर्तिटी को रखा होची से खोला झरका रु आस्तिबा पवन पई से मूर्तिटी भांगुची. बट गोविंद डिड नॉट एग्री विथ हिम. किंतु गोविंद ता संगरे सहमत होई नथिले. He thought that there could be some supernatural powers that were playing tricks with him. से कोन भाबिथिले जे किछि सुपरनैचुरल पावर्स अछि किछि अलौकिक शक्ति अछि जे कि तांको संगरे किछि ट्रिक प्ले करूची. His superstitious thought made him not see the practicality of the life. से प्रैक्टिकल हे कि चिंता करनथले तांको माइंड रे सुपरस्टिशियस थॉट्स सब थिला. विश्वासी बढिया से चिंता करथिले. वास्तविकतावादी हे कि चिंता करनथले. Even his life was disturbed by the unwanted thoughts of superstitions. और तांको जीवन मध्ये बहुत डिस्टर्ब हे जाइतिला कहा द्वारा ए सब सुपरस्टिशियस थॉट्स द्वारा. The traditional art of idol making is drying. So मूर्ति तयारी रो कौलिक प्रथा कोन ताकू सुखेइबा. Discuss in the class and note down the reasons for the near extinction of this art. आ तुमरे देखि परथबो धीरे धीरे ए मूर्ति तयारी आर्ट बा मूर्ति तयारी कलाटा विलुप्त होई हेका चली. ए विषय रे गोटे नोट प्रिपेयर करिया पई दियाई छी. इंडीड रो अर्थ होची वास्तविक. The traditional art of idol making is drying. In reality, प्रकृत रे the idol making is one of the fine arts that show the creativity of the makers. So idol making गोटे कला जोथरे कि लोक माने तांको क्रिएटिविटी को प्रदर्शन करिथांती. सेमान निज कला को प्रदर्शन करिथांती. There are many reasons why this art is at its near extinction. आउ एहर बहुत कारण अछि काहे कि एई सब कला गुडी को विलुप्त होई जाउची. Craftsmen do not get enough money for their art. गोटे मूर्ति तयारी पई जेति कि समाने पैसा पाइबा कथा सेति पाउनांती. Most of the craftsmen tend to have a poor economic background and they need money. बहुत शिल्पी जो माने कि आइडल तयारी करंती समाने इकोनॉमिकली बहुत गरीब परिवार रु आस्तांती. मेकिंग आइडल्स इज द ओनली लाइवलीहुड दे हैव. एकमात्र रोजगार रो पंथा कोन मूर्ति तयारी करिबा. Also nowadays people are taking less interest in taking idols. जेकली लोक माने मध्य माटी मूर्ति किनिबा पई एते इच्छा प्रकाश करू नाहंती. So this much it for today's video. We'll be meeting in the next video. Until the time we meet next, stay tuned to SP Education. Do like, share, comment and also subscribe to the channel if you haven't yet. Do check out my channel Literature Library. Thank you so much for watching this video.